सरी निजे सानाम को सागुन दाराम पश्चिम बांगला पनत रिया सानाम जिला रेगे जिला रेन एसपी कोठेन मेमोरेंडम को चाल केदा सारी धरम कोर्ट कमिटी पाहटा खन दाबी राकाब आकाना पश्चिम बांगला विधानसभा रे सारी धरम बिल आकारते हिजुमा और ओना साथे भारत दिसम रे सारी धरम कोड नामा नवा दाबी हो नवा कमिटी पाहटा खन को सदर आकादा ओना लेकातेगे जिला रेना सानाम ब्लॉक खन गे बाइक रैली तालाते एसपी ठेन को सेटेरना नौका के चितर नेलना बाकुड़ा जिला बाकुड़ा नागार जाहिर थान रे सेटर काते रैली तालाते एसपी ठेन को सेटेरना ओंडे सेटर काते आको को खोज आको को दाबी देवा एसपी ठेन को सदर केदा मेमोरेंडम आकारते ओना चितर को गे देला अनखान बन नेला পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সারি ধরম কোডের জন্য বিল অনুমোদন করতে হবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সারি ধরম কোডের জন্য বিল অনুমোদন করতে হবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সারি ধরম কোডের জন্য বিল অনুমোদন করতে হবে मांगुरु जितकर दायरायो जितकर सारी धर्म जितकर सारी धर्म जितकर পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সারি ধর্ম কোডের জন্য বিল অনুমোদন করতে হবে সারি ধর্ম কোডের জন্য সাঁওতাল জনগণ লড়ছে সারি ধর্ম কোডের জন্য সাঁওতাল জনগণ লড়ছে সম্প্রদায়ের 22টি গণসংগঠন লড়বে সদানন্দ বাবু আমরা নিতাম হিজুয়া সদানন্দ বাসকে ঝাড়খণ্ড তাহেনা নডে মাঝি বাবা को मानसी अपन को उना साथे जीवन कमन को थाना को के पहिलो लिगे बाकुड़ा जिला पाटा कोन चार बंगा संतार को अमा धर्म इने धर्म संतारा सारी धर्म जीत अमा धर्म इने धर्म संतारा सारी धर्म जीत अविलंबे विधानसभा सारी धर्म कोड बिल पास करते হবে अविलंबे विधानसभा सारी धर्म कोड बिल पास করতে হবে সারি ধর্মের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিমান পরিচালনা আচরণ চলবে না সারি ধর্মের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিমান পরিচালনা আচরণ চলবে না অবিলম্বে বিধানসভায় সারি ধর্ম কোড বিল পাস করতে হবে সারি ধর্ম জিত সারি ধর্ম জিত এর আগে তো রাজ্য সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সারি ধর্মকে আলাদা করে কোড দেওয়ার ব্যাপারে প্রস্তাব পাঠাবে কেন্দ্রকে, তারপরে কোন জায়গায় আটকে রয়েছে? না সেটা জানি না আমরা। আপনারা হয়তো জানেন গত বছর 2021-এ যেটা 7ই ফেব্রুয়ারি আমরা কলকাতাকে অচল করেছিলাম, তখন হয়তো রাজ্য সরকার সাঁওতালদের মন জয় করার জন্য সেক্রেটারির মাধ্যমে একটা সারি ধর্মকে যাতে স্বীকৃতি দেওয়া হয় কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন। ওই পাঠানোটুকুই ওই কাজকর্ম তুলুন, কিন্তু আসলে যেটা মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে সারি ধর্ম কোডের জন্য বা বিধানসভায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিধানসভায় সারি ধর্ম কোড বিল
পাস করে কেন্দ্রের কাছে পাঠাতে হবে। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল নিয়ম বা সরকারের মূল নিয়ম। এটা কিন্তু রাজ্য সরকার করছেন না। উনি সারি ধর্মের ক্ষেত্রে সাঁওতাল জাতির ক্ষেত্রে উনি বিমাতৃ সুলভ আচরণ করছে। এই জন্যে আমরা এটা মানছি না, মানবো না। আমাদের আন্দোলন জোরালো হবে। আজকে প্রতিনিধি আকারে হয়তো কম লোক দেখতে পাচ্ছেন, সারা পশ্চিমবাংলায় লাখো লাখো মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হবেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে উনি যদি বিধানসভায় সারি ধর্ম কোড বিল না আনেন, না পাস করেন এবং কেন্দ্রে যদি উনি না পাঠান, তাহলে আমরা কিন্তু আরো বৃহত্তর আন্দোলনে আসবো বা যাবো। আজ কতগুলো সংগঠন যোগ দিয়েছেন? আজকে আমাদের সারা পশ্চিমবাংলায় বাঁকুড়া জেলার যেমন 22টি সংগঠন যোগদান করেছে, সারা পশ্চিমবাংলায় আজকে এসপি ডেপুটেশনে 22টি গণসংগঠন যোগদান করেছে। আপনার নাম? আমার নাম বাবুনাথ টুডু। আমি ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের বাঁকুড়া সদর তল্লার পারগানা বাবা। আর তাছাড়া ভারত জাকাত সারি ধরম বাইসি ও কোর্ট কমিটির পক্ষ থেকে আমি এখন আছি, এই কাজে যুক্ত আছি। বলছি কি বললেন পোস্টটা? जोहार गे गंके হ্যাঁ, জোহার গে। तिहिन नोआ जे बाकुड़ा जिला रे डेपुटेशन जहाँ चित्र नेलोग कान नोआ दो ओका संगठन पाटा खुना आर ओका ओका खोज लेते नोआ डेपुटेशन दो হ্যাঁ, নোয়া দ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮᱯᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ যে আবো পশ্চিম বাংলা রে যাহা দ সারি ধরম কোড কমিটি মেনাআ, ওনা সারি ধরম কোড কমিটি পাঁচটা খন গে আবো বাঁকুড়া জেলা সাও সাওতে পশ্চিম বাংলা রে যত জেলা রেন एसपी कोठेन गे नोआ डेपुटेशन दो हुयुग कना। और मूल दाबी दो जहाँ हुयुग कना जे नोआ हो सोशल मीडिया ते आपे पे बड़ाई गया जे पश्चिम बांग्ला रे राज्य सरकार सारी धर्म इदी कते टाल बहाना कना ये मंत्री से सभा रे बाय गालमारावदा, विधानसभा रे बिल हो बाय अगुईदा। हाने 2021 साल खन नोआ पे बड़ाया जे जहाँ दो 7 फेब्रुआरी अब कोलकाता बन अचल लेदा लाखो लाखो हर तिहिन दा नोआ बाकुड़ा जिला रे विशेष करे नोय नको हर जहाँ तपे नेलेट को नको दो को हुयुग कना प्रतिनिधि लेकाते गे नोंडे नोआ प्रतिनिधि डेपुटेशन तालाते हो नोंडे एसपी माध्यम ते नोय राज्य सरकार ते जहाँ ठे दो वार्ता कोल हुयुग कना नोआ वार्ता तेगे उनी बुझमा जे इमिडिएट गे वर्षाकालीन अधिवेशन जहाँ हिजुग कना नोंडे नोआ वर्षाकालीन अधिवेशन रे अब सान्ताड़ जातिया जहाँ दो सारी धर्म कोड बिल नोंडे विधानसभा रे उनी पास हुयुग तया और केंद्र रे उनी एकाल गे इमिडिएट ओना इदी हुयुग तया। नोआ जदि वर्षाकालीन अधिवेशन रे राज्य सरकार सारी धर्म कोड बिल बाय अगुया बाय पासा केंद्र ते बाय कोला ताहले खान दो सारी धर्म सान्ताड़ को दो जे नोआ गणतंत्र पद्धति ते अकय नोंडे दहैया बाय दहैया ओना दो किन्तु उइहर ते बाध्यआ और नोआ मा कम हड़ मेना को उन दोनों वर्षाकालीन अधिवेशन रे बाकुड़ा जिला में अचल गे ओना साथे पश्चिम बांग्ला रे जतो जिला अब सान्ताड़ जाति को सारी धर्म रेन सान्ताड़ को पश्चिम बांग्ला नोआ बन अचलाबन नोआ गे हुयुग कना एकमात्र अब लक्ष्य उद्देश्य हुयुग कना सारी धर्म पाँचटा खन सारी धर्म सेवायबन पाँचटा खन भारत जाकात सारी धर्म 22 पाँचटा खन नय जे 22टी गण संगठन मेना को मिटांग गण संगठन दो बांग अब बन नेल कदा जे भारत जाकात माझी पारगाना महल खन सारा ये नोआ पश्चिम बांग्ला अचल कना माचेट सेमलेट खन राइटर्स एसोसिएशन खन छात्र खन ओनामा मिटांग गण संगठन नोमा जौथ संगठन 22टी गण संगठन ताले नोआ रे जुमिद दाड़े तीना मेना आपे मीडिया हो बुझ पे नोआ लेकातेñ मेनदा जे इमिडिएट नोआ सारी धर्म कोड बिल विधानसभा रे जाते पासमा और बांखान दो सारी धर्म सान्ताड़ पाँचटा खन दो मिटांग हो भोट बाय नामा नोआ दो एकदम चैलेंज कते सारी धर्म सान्ताड़ को लईदा सारी धर्म जीत कर, 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 जीत कर, जीत कर। हाँ ठीक है। चला दो पे चला करना जहाँ सारी धर्म में जुग जापा खना सारी धर्म बन माना बता अगुदा नोआ सारी धर्म जाते कोड नामा धर्म रे कोड रे जाते सेलेदोमा ओना लई तेगे नोडे प्रशासनिक भवन एसपी ठेन नोडे सेटर कनाले डेपुटेशन एम लगिते नाइते नापाइते अब डेपुटेशन उनी हटाओ कदा अब कथा कोई आजमा कदा और अब कथा को ओरे ओरफा उनी बुझ किदाये अब जे नय सान्ताड़ कना बोन अब धर्म जे सारी धर्म नोआ सारी धर्म दा चेत कना अब सारी धर्म रेन हड़ को से सारी धर्म रे जादा अब जहाँ धर्म ग्रंथ जहाँ जमसिम बिनती नोआ इदी कते उनी ओरे ओरफा बुझे चेष्टा किदा अब माझियारी सिस्टेम अब बंगा बुरु लाई लाचार नोआ को उनी बुझे चेष्टा किदा अब रेन मारते कोई मेता को नोय जमसिम बिनती बो जहाँ मिना तपेया अद्दी उसरा इनी मनते नोआ इन बुझ सनान केना सचित ऑल मिना नोआ को दो अद्दी के बाराय तिना कना चिदा से अब दो उदमुनि हड़ कना बन पिलचु बिरेदली हड़ कना बन जहाँ दो माराम बुरु थुम दाड़ेते अब सारी धर्म बन जामा कदा हाना सेदाय हजार हजार बछर आगे रे मा एनखान सानाम को गे नापाय बन तहन मा आज जावगी सरनि जीवन नेल इदिमा जोहार।